हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ जय कलाहांडी। तो बर्तमान आज आम पहुँचु गोटे जगह को आउ से जगहटा बहुत सुंदर भाव माने खरा 40 डिग्री खरा जमी रोचे से 40 डिग्री खरा रही के सुंदर भाव माने आनंद लगुच बहुत खुशी लगुच आते प्रकार ठंडा बहुत गुड़ाए ठंडा लगुच। तो देखिपे मोर चारिपटे केमती माने सुंदर दृश्यटा रही आप देखिए जानीपे। तो आज आम आसचु गोटे जूनागढ़ एरिया भीतर को से जूनागढ़ एरिया एमती पानी पूरा बही चलीचे आउ से पानी बही चली के सुंदर भाव देखुए पूरा टंकाटा भितर पकईदे से टंकाटा दिशब सेमती प्रकार पानी ए पानीटा हूँ मुखीगुड़ा जोटा कि इंदिरावती डैम बोले जो कहुँ से मुखीगुड़ू से पानीटा केनाल माध्यम आसी। तो से केनाल माध्यम आसवा जो पानीटा केते सुंदर भाव निर्मल दिशी आउ चाष जमी प्रकार चाष कर देखिपे धान चाष सब आड़ को धान चाष सुंदर होती धान जाक बहुत सुंदर होती देखी मानते दूर बुलिकी आसली आसला मुझे देखिली गोटे जगह से जगार धान जाक सब माने गला माने काटिबा आरंभटा हो। तो से काटिबा आरंभ हो समय होगला। तो चलतु आपण मैंने भिडटा शेष पर्यटन देखी रुँ आ भिडटा भल लगी लाइक सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करूँ। तो आज कलाहांडी जूनागढ़ ब्लॉक केमिति प्रकार चाष होती से चाष माध्यम आपण देखी। तो देखिले गचर पत्र जाक बाहरी बहुत सुंदर भाव ग्रीन होती आउपटे धान धान बहुत सुंदर भाव चाष होती। तो सही चाषटा सुंदर भाव होती आ पानी सुंदर भाव बही चली। एपटे गोटे केनाल अच्छी सेपटे केनाल बही एपटे केनाल अच्छी यहाँ माने गोटे गाँव जाऊँगी गाँव डिवाइड जाऊँगी सब पानीटा आउ आगे बड़ केनालटा अच्छी से बड़ केनाल पानी डिवाइड होकर आठू अनेक प्रकार अनेक जगार अनेक माने भाग भाग होकर कौ जगार केमिति प्रकार पानी सिंचा जीव से प्रकार सिंचा हम बोली से पानीटा निष्कासन करा सुंदर भाव टिकनिकी भाव छड़ा जापटे देखिले चाष बहुत प्रकार भल भाव चाष एपटे चाष होती आउ सेपटे जीवा सेपटे आपको देखेबी चाषटा से चाष केमती आउ से आग को माने मक्का चाष कर पनीपरिया अनेक प्रकार जिनिस कर सुंदर भाव चाष कर सुंदर चाषटा आपण मैंने देखु उपभोग करूँ। वीडियोटा स्किप करूँ ना चलतु वीडियो माध्यम लगी रुँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering
ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଚାଷ କେମିତି ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଷଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ଆଉ ସେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଯାଇକରି ବୁଲିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରୁ ଯାଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ପାଣିଟା କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି, ସେ ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଚାଷ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି, କେଉଁ ଏରିଆରେ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆସିବାର ଥିଲା, ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା 29 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଉ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଥିଲା, 20 ତାରିଖର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ଦେଶରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପହଲଗାଁ ଆକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ହଲଚଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦେଶବାସୀ ସବୁ ହଲଚଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଟିକଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 29 ତାରିଖ ମୋର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଟିକଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଆଗରୁ ପହଲଗାଁର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକରି ବହୁତ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭିଡ଼ିଓ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳୀ ଯାକ ସବୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟଣାରେ ଘଟିଛି। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା, ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 9ଟା ଆତଙ୍କବାଦୀର ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଟିକଟଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ରହନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାହା ବି କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଯିବି, ଆଉ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଚାଲନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ